السلام عليكم أعزائي. درسنا اليوم الرابع في اللغة الفرنسية، والدرس الأول في الجرامير. عندنا l'adjectif qualificatif. شنو هي l'adjectif qualificatif هنايا؟ هي سي ان مو كي كاركتيريز ان نو، إذن هي واحد الصفة كنميزو بها واحد الاسم. اكزومبل اون فلور روج. دونك عندنا هنايا لا فلور روج، ça veut dire donc وردة حمراء. لو نون هو لا فلور، روج هي حمراء. إذا هنايا لصقناها أو وصفنا بها هاد الوردة، هي سكون أبيل أدجيكتيف كاليفيكاتيف. دوزيام إكزومبل، سيت في إلي بيل. هذه الفتاة هي جميلة. الاسم هنايا هو لو نون، والصفة اللي وصفنا بها هاد البنت هذه هي أنها جميلة، إلي بيل. دونك سكون أبيل أدجيكتيف كاليفيكاتيف. Troisième exemple, j'ai une voiture neuve. Le nom هنايا هو la voiture، السيارة. إذا الصفة اللي وصفنا بها هذه السيارة هي neuf، يعني جديدة. دونك هذه الجديدة هذه هي l'adjectif qualificatif. عندنا نوعان من l'adjectif qualificatif. عندنا attribut وعندنا épithète. نبداو باتريبيو. دونك اتريبيو كتجي دائما après le verbe être, sembler, paraître, avoir, l'air, ou bien passe pour. Exemple. Par exemple, l'enfant semble malade. إذا هنا عندنا l'enfant. إذا l'enfant هو الطفل يبدو مريضا. إذا مادام عندنا السومبل، كتشوفوا السومبل هنا في الجملة، إذا هنايا مالاد هي l'adjectif qualificatif attribut. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. نحن سعداء. Donc sommes هي le verbe être conjugué au présent. Le nom هو le sujet هو nous. نحن سعداء. Heureux هي l'adjectif qualificatif attribut. يعني جات après le verbe être. J'ai l'air fatigué. يبدو أنني مرهقا. إذا هنا j'ai l'air fatigué. Donc j'ai l'air madame. Donc fatigué هي l'adjectif qualificatif attribut. Donc دائما باش تعرفوا l'adjectif qualificatif attribut كتجي من بعد le verbe être, le verbe sembler, le verbe paraître, le verbe أو avoir l'air ou passe pour. ننتقل الآن إلى l'adjectif qualificatif épithète. L'adjectif qualificatif épithète, par exemple, عندنا je regarde un film tragique. J'ai un ami gentil.
J'ai une belle maison. Donc je regarde un film tragique. أشاهد فيلما تراجيديا. Donc le nom هنايا فين هو un film. شنو هي الصفة اللي عطيناها لهذا الفيلم؟ خدنا هذا الفيلم et donc il est tragique يعني تراجيدي. donc هنايا تراجيك هي تقدر تجي مور الاسم او قبل الاسم ولكن ما بيناتهمش لو فيرب être او assembler ولا paraître كي بحال اللي شفنا في l'adjectif qualificatif attribut. donc c'est un film tragique. j'ai un ami gentil. عندي صديق طيب ظريف مثلا بالدارجة. donc un ami هو لو نون gentil هي الصفة اللي وصفنا بها هذا الصديق. donc il est gentil. donc j'ai un ami gentil. donc gentil هنايا هي l'adjectif qualificatif épithète. troisième exemple, j'ai une belle maison. أنا عندي منزل جميل. donc j'ai une belle voiture. une belle maison. donc la maison هي le nom ou belle هي adjectif qualificatif épithète. donc الفرق بين épithète و attribut أن épithète كتكون مفروقة بدي verbe comme le verbe être, sembler, paraître, j'ai, avoir l'air, passe pour. alors que épithète تقدر تكون إما مور الاسم أو قبل الاسم وما بيناتهمش le verbe. les verbes اللي شفنا في attribut. donc c'est ce qu'on appelle les adjectifs qualificatifs. épithète وقبل l'adjectif qualificatif attribut. وشكرا على اهتمامكم وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله. قبل ما